पाकिस्तान में मुतनाज़ा फ़ैसलों के आने में कोई कमी तो नहीं थी, लेकिन आज पे दर पे जो फैसले आ गए, पाकिस्तान के अदलिया के मुतनाज़ा फ़ैसलों में एक नए बाब का इजाफ़ा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एज अ पार्टी हमेशा से 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और ख़ान साहब ने आप लोगों के सामने खुद अडियाला जेल में मुतालबा किया था कि एक फेयर इन्वेस्टिगेशन करना और आईन के और कानून के तकाज़ों को पूरा करना, ट्रायल करना, ये हमारा बुनियादी हक़ है। और हमने ये 2 मुतालबात हमेशा रखे थे कि जहाँ भी हमारा ट्रायल हो, फेयर ट्रायल हो और हमें अपने सफाई का भी मौका मिल जाए। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया था और एक पिटीशन फाइल कर दी थी 2023 में ही कि जहाँ पर भी इल्ज़ामात है और एक से ज़्यादा जगहों पे ट्रायल चल रहे हैं, तो डॉक्टर बाबर अमान साहब आपको भी उसका ज़्यादा तफसील बताएंगे कि आईन और कानून का तकाजा यही है, कानून यही है कि सारे ट्रायल रुकेंगे और एक एक्यूज़ का जिस पे एक जैसे एक वाक़या में इल्ज़ामात लगाए गए हों और एक से ज़्यादा पर्चे हों, वो एक ही जगह पे उसका ट्रायल होगा और एक ट्रायल में जो फैसला आएगा बाकी केसेस का उसकी बुनियाद पे केस का तस्वीर होगा। हमारे हमेशा से इस इल्ज़ाम के बावजूद हमने अदालतों को फेस किया, लेकिन आज तक उस पिटीशन पे कोई फैसला नहीं हुआ। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और उसने उस मैटर को वापस हाई कोर्ट में भेजा कि पहले हाई कोर्ट इस पे फैसला करे। उसके बावजूद न ट्रायल रुके न उस पे कोई फैसला आया। आज जो 2 फैसले आए हैं, सरगोदा जज में जो फैसला दिया है, जिसमें हमारे 2 पार्लियामेंटेरियन अहमद चट्टा साहब और अहमद बचर साहब को जो सजाएं दी गई है, ये तीसरा नंबर है जो हमारे पार्लियामेंटेरियन को सजा हुई। इसी तरह से 10 साल की सजा पहले अब्दुल लतीफ साहब के बारे में भी दी गई थी, जो इस्लामाबाद ATC ने सजा दी थी। आज शाह महमूद कुरैशी साहब के अलावा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, महमूद रशीद साहब को, एजाज चौधरी साहब को, उमर चीमा साहब को भी 10-10 साल की सजा हुई है। ये सारी सजाएं कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर दी गई है। रात के अंधेरी तक ये ट्रायल चलाते रहे, 11 बजे तक ट्रायल चलाते रहे। एक किस्म की ट्रायल गवाह पेश हुए, कानून के तकाज़ों को पूरा किए बगैर ऐसे सजाएं नाइंसाफ़ी है। इससे मुल्क का अच्छा नहीं होगा, इससे मुल्क की न सिर्फ बदनामी हुई है बट कानून का इंटायर लोगों का, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का अदालतों से इत्मीनान उठ गया है। वो लोग जो अदालतों की तरफ देखते हैं कि एक सख्त सरकार के खिलाफ अदालत इंसाफ प्रोवाइड करेगी, आज के फैसलों से साबित हो रहा है कि अदालतें उस फैसलों की और अपनी जिम्मेदारी देने में नाकाम हो गई है। इसके बारे में डॉक्टर साहब से मैं तवक्को करूंगा कि सलमान रकम राजा साहब के बाद डॉक्टर साहब इस पे ज़्यादा रोशनी डालेंगे कि क्या आईनी नुकात है जो उठाने। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं मुख्तसर बात करूंगा, गौहर साहब ने बात कर दी, मजीद तफसील से बात डॉक्टर बाबर अवान साहब करेंगे। एक चीज़ सिर्फ याद रहे पूरी कौम को कि वही 2 गवाह हैं जो हर मुकदमे में पेश किए जा रहे हैं पंजाब में 9 मई के हवाले से, और बल्कि जहां भी 9 मई का मुकदमा होगा, कहा यह जाता है कि एक साजिश बुनी गई। वो साजिश इमरान खान साहब ने बुनी और उसकी गवाही क्या है? एक पुलिस का मुलाजिम जो कहता है कि मैं किसी तरह, कोई सुलेमानी टोपी उसने पहनी हुई थी कि वो ज़मान पार्क में दाखिल हो गया। ज़मान पार्क को जो जानते हैं कि उस वक्त जब इमरान खान साहब वहाँ मुकीम थे तो कितनी सख्त सिक्योरिटी थी, वहाँ पुलिस की सिक्योरिटी थी, PTI की अपनी सिक्योरिटी थी। वो कहते हैं कि मैं दाखिल हो गया किसी तरह और सोफे के पीछे छुप गया। इसी तरह दूसरा मुलाजिम कहता है मैं मेज़ के नीचे छुप गया और वहाँ छुपे हुए मैंने सुना कि एक साजिश बुनी जा रही है। तो ये है वो मज़ाक़ा खेज़ नौइयत की गवाही जिसकी बुनियाद पर इस्तखाज़े का पूरा केस जो है खड़ा है। तो ये गवाही अगर हमारे खिलाफ इस्तेमाल होनी है तो फिर पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तानी कौम ये जान ले कि अदालती निज़ाम जो है वो अब मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुका है। झूठ जो है इस वक्त हर चीज़ की बुनियाद में रस बस चुका है। झूठ की बुनियाद पर एक पूरी इमारत खड़ी कर दी गई है, हुकूमती इमारत हो या अब एक बज़ाहिर कानून की इमारत हो। इसमें मजाक है, इसमें झूठ है, इसमें धौंस है और कुछ भी नहीं है। तो ये PTI का मामला नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम के हर फर्द का मामला है। जिस कौम के इदारे तबाह हो जाएं, जिस कौम की अदालतें ये हो जाएं जो आज हमारी अदालतें हो गई हैं, तो फिर वो लम्हा फ़िक्रिया है उस कौम के लिए।
یہ سیاسی معاملہ نہیں رہا، یہ ہمارے مستقبل کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ کل کوئی ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالے گا، آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالے گا، آپ کہاں جائیں گے؟ کس عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے؟ آپ کے خلاف کوئی گواہ پیش کر دیا جائے گا جو کہے گا کہ وہ آپ کی کرسی کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس نے آپ کو کوئی عمل کرتے دیکھا۔ تو یہ مذاق ہے جو پاکستانی قوم کے ساتھ آج ہوا ہے، یہ جمہوریت پر حملہ ہوا ہے۔ ہمارے اکابرین کو صرف سزا نہیں ہوئی، یہ جمہوریت کو سزا ہوئی ہے۔ تو ہم سب کو اب فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم کس قسم کی قوم ہیں، اس ملک میں کس قسم کا نظام رائج ہونا ہے یا رہنا ہے۔ کیا ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے یا اس کو سہتے رہنا ہے؟ تو یہ ہماری گزارش ہے، ہم اسی لیے آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ تفصیل سے قانونی نکات ڈاکٹر بابر اعوان صاحب بیان کریں گے، لیکن ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اب ہم نے اس ملک کو کہاں لے کر جانا ہے۔ بہت شکریہ۔ تھینک یو راج صاحب، تھینک یو شیخ صاحب اور نالیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک مقدمے کا نام سنا ہوا ہے، اس کا نام تھا مڈ نائٹ جیکالز۔ اس مقدمے میں وکیل صفائی میں تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی تاریخ میں آپ نے ایک دوسرے مقدمے کا نام سنا ہے جس کا نام تھا مڈ نائٹ جسٹس۔ وہ جب سائفر آیا تو مڈ نائٹ جسٹس آیا، جب سائفر زور سے آتا ہے تو مڈ نائٹ جسٹس جو ہے وہ بھی بڑا زور سے آتا ہے۔ لیکن اس وقت جو فیصلے آ رہے ہیں، یہ جو 5 تاریخ کے لیے عمران خان نے کال دی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ لنکڈ فیصلے ہیں۔ اور آج ایک میس کلنگ ہوئی ہے اور میس مرڈر ہوا ہے جسٹس کا، لاہور میں بھی ہوا ہے اور گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی اور سرگودا میں بھی ہوا ہے۔ گجرانوالہ رہتا ہے ابھی اور فیصل آباد رہتا ہے، اور کچھ کیسز اسلام آباد میں جو پینڈنگ ہے وہ بھی رہتے ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ تھا۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں دی گئی ہیں وہ سارے ضمیر کے قیدی ہیں، ان کا جرم بے گناہی ہے۔ انہوں نے پاکستان کے لوگوں کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ جو دہشت گردی کا ایکٹ ہے 1997 کا، اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ایک ایکسیپشن دی گئی ہے کہ دہشت گردی کہاں کہاں، اگر کوئی منافرت والی بات ہوگی مذہبی طور پہ اس پہ دہشت گردی لگے گی، اگر کسی جگہ کوئی وحشت گری کرتا ہے جس طرح سے ہو رہی ہے پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ، جو عمران خان کے دور میں ختم ہو گئی تھی دوبارہ شروع ہو گئی ہے، اس پہ دہشت گردی لگے گی۔ لیکن یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ڈیموکریٹک مظاہرہ کرتا ہے، جلوس نکالتا ہے یا ریلی نکالتا ہے تو اس کے اوپر دہشت گردی کا ایکٹ نہیں لگے گا۔ اس لیے یہ فیصلے نہیں ہے، اس کے لیے جو ATA کا ایکٹ ہے اس کو ایک ویپن آف میس ڈسٹرکشن بنایا گیا ہے، پاکستان کو، پاکستان کے تصور کو اور پاکستان میں دستور کو اور رول آف لا کو میس مرڈر اس کا کرنے کے لیے۔ اب میں آتا ہوں اسپیسیفک جو 3-4 ایشوز ہیں جن کی طرف اشارہ کیا ابھی گور صاحب نے بھی اور سلمان صاحب نے بھی، میں وہ ایڈریس کرتا ہوں۔ سب سے پہلا ایشو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت جس پیمانے پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، قوم یہ جاننا چاہتی ہے ان حکمرانوں سے اور اس سسٹم سے کہ آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ نے پچھلے 3.5 سال میں کتنے بڑے دہشت گردوں کو سزائیں دی ہیں۔